नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मिनी आपको स्वागत करछि मोर ऑडियो पूजा प्रसाद चैनल रे। तेरे दर्शक बंधु एबे हम चलछि श्रावण मास रे हम सुनिबा भोलेनाथक रहस्य। तेबे आज हम सुनिबा सती को जन्म, दक्षक अहंकार और दक्ष यज्ञर हृदय विदारक कहानी। तेबे जेतेबेले ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता महादेव को अनंत स्वरूप को स्वीकार कले सेतेबेले मध्ये गोटे प्रश्न रहीगला, शिव कि चिरकाल एका रहिबे? देवता माने जानुथिले शक्ति बिना शिव पूर्ण नुहंती एवं शिव बिना शक्ति मध्य अपूर्ण। से समय रे प्रजापति दक्षक गृह रे जन्म हेले जने दिव्य कन्या। ताको नाम थिला सती। ताको जन्म साधारण नथिला। पुराण अनुसार से थिले आदि शक्ति को अवतार। शिशु अवस्था सती को हृदय रे केवल गोटे नाम थिला, शिव। से महादेव को ध्यान करथिले, ताको कथा शुणुथिले, माटी रे छोट शिवलिंग तैयारी करी पूजा करथिले। समय सहित से भक्ति प्रेम रे परिणत हैला। किंतु सती को पिता प्रजापति दक्ष एही संपर्क को केबे मानि पारले नाही। दक्ष थिले बहुत शक्तिशाली विद्वान और राजसिक जीवनर अभ्यस्त। तांको दृष्टि रे श्मशान रे रहुथुबा, भस्म लेपन करुथुबा, बाघ छाल पिंधुथुबा, नाग को अलंकार करुथुबा शिव केबे भी ताको झियो को योग्य स्वामी होई पारिबे नाही। दक्षक को आखिरे शिवंक सरलता दरिद्रता थिला। किंतु से बुझी पारले नाही जे समग्र ब्रह्मांडर स्वामी ताकू कोनोसी राजमुकुटर आवश्यकता नाही। अन्य पटे सती को प्रेम दिन को दिन बढ़ुथिला। से मने मने संकल्प करथिले, मु विवाह करिबि तो केवल महादेवंकु, नचेत सारा जीवन अविवाहित रहिबि। एहा परे आरंभ होला एक कठिन तपस्या। दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष सती अन्न त्याग कले। जंगल रे बसी केवल महादेव को नाम जप करथिले। वर्षा आसिला, शीत आसिला, प्रखर खरा मध्य आसिला, किंतु सती को तपस्या केबे भंग हैला नाही। शेषरे समग्र ब्रह्मांड से भक्ति रे कंपी उठिला। महादेव निज ध्यान रु बाहरिले। से सती को सामने रे प्रकट हेले। सती आखि खरिले। जहां को से वर्ष वर्ष धरी मन रे देखुथिले, से महादेव आज तांको सामने रे ठिया थिले। शिव हसी कहिले, सती तुमर भक्ति मते बाध्य करदेला। मु तुमको मोर अर्धांगिनी भावे स्वीकार करुछि। से मुहूर्त रे देवलोक रे पुष्पवृष्टि हैला। देवता माने आनंद रे हर हर महादेव ध्वनि करि उठिले। महादेव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हैला। किंतु एही विवाह रे मध्य दक्षक अहंकार शेष हैला नाही। ताका मन रे शिवंक प्रति घृणा आहुरी बढ़ीगला एवं सही अहंकार दिने एमिति एक भयंकर यज्ञर कारण हैला, जहा समग्र ब्रह्मांड को कंदाई देला एवं जहा परे महादेवंक तांडव रे तीन लोक थरी उठिला। तेबे दर्शक बंधु, जेतेबेले अहंकार मनुष्यर हृदय रे स्थान पाए सेतेबेले से सत्य को चिन्हि पारे नाही। प्रजापति दक्षक सहित मध्य ठीक सेही परि होइतिला। से निज जस, शक्ति और पदवीर गर्व रे एते मग्न थिले जे से महादेव को महिमा को बुझी पारले नाही। गोटे दिन दक्ष को विशाल महायज्ञर आयोजन कले। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष समस्त को निमंत्रण दिया गला। किंतु जानी सुनी दुई जन को डका हैला नाही, भगवान शिव और देवी सती। कैलाश रे बसिथिबा सती एही कथा सुनिले। तांका मन व्याकुल होई उठिला। से मोर पिता, झियो होई मु किपरि न जीवी? से महादेव को निवेदन कले। किंतु शिव शांत स्वर रे कहिले, सती जेउठारे सम्मान नाही सेठाकु जीवा उचित नुहे। मु अनुभव करछि एही यात्रा दुख आनि पारे। किंतु झियर हृदय बापा को स्नेह खोजुथिला। सती कहिले, मु झियो भाबे जाउछि, अतिथि भाबे नुहे। शिव नीरव रहिले। से जानुथिले भाग्य एबे तांकर निज पथरे चलिबो। सती एका दक्षक यज्ञ स्थल रे पहुंचिले। किंतु ना केही स्वागत कले, ना केही सम्मान देले। समस्ते नीरव। दक्षक आखिरे राग और अहंकार। से कठोर स्वर रे कहिले, जे श्मशान रे रहे, से जे भस्म लगाए, से तुमर स्वामी किपरि होई पारे? से एही यज्ञर यज्ञ नुहे। एही कथा सुनी सती को हृदय भांगी गला। तांको आखिरे लुह झरी पड़ला। से चारि पाख को देखिले, केही महादेव को सम्मान रे कथा कहले नाही। सेतेबेले सती दृढ़ स्वर रे कहिले, जेउ देह तुम घरे जन्म नेछि
ସେହି ଦେହ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପମାନ ହୁଏ ସେଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସତୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ହୃଦୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଯୋଗାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତୀ ନିଜ ଦେହକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପବନ ଥମିଗଲା, ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ଢାଙ୍କିଗଲା। କୈଳାସରେ ମହାଦେବ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହ ବୁନ୍ଦା ଖସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ସେହି ଲୁହ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଶିବଙ୍କ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ନିଜ ଜଟାରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ଛିଣ୍ଡି ପୃଥିବୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭୂମି କମ୍ପି ଉଠିଲା, ବିଜୁଳି ଚମକିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ନିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବୀରଭଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଗ୍ନି, ହାତରେ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ମହାଦେବ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଶେଷ କର। ବୀରଭଦ୍ର ଝଡ଼ ପରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦକ୍ଷଙ୍କ ଗର୍ବ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସତୀଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ଦେହକୁ କୋଳରେ ନେଇ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯଦି ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭୋଲେନାଥ ମହାଦେବ ସତୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ମହାଦେବ ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତ ଜଗି ରହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସତୀଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ଦେହକୁ କୋଳରେ ଧରି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପର୍ବତ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ହେଉଥିଲା, ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ଢାଙ୍କି ଯାଉଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ଏହି ତାଣ୍ଡବ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସମଗ୍ର ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଓ କରୁଣା ସହ ସତୀଙ୍କ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସତୀଙ୍କ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଶକ୍ତି କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିଲା। ହିମାଳୟ ରାଜା ହିମବାନ ଓ ରାଣୀ ମେନାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଋଷିମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏହି କନ୍ୟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ପାର୍ବତୀ। ଶିଶୁବେଳୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ଶିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ କୈଳାସକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଅଜାଣତେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସେହି ପ୍ରେମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ସମସ୍ତ ସଂସାରରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ନା କାହା ସହ କଥା, ନା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା, ନା କୌଣସି ମୋହ, କେବଳ ସମାଧି। ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ତାରକାସୁର ନାମକ ଅସୁର ସମଗ୍ର 3 ଲୋକରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ ବଧ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ତ ସମାଧିରେ। ବିବାହ କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖିଲେ, ପାର୍ବତୀ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ କେବଳ ଆଦିଶକ୍ତି ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମରେ ଭରି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥ ସହଜ ନଥିଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ତପସ୍ୟା ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହ ବଦଳିଯାଏ, ଜନ୍ମ ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେମ ଅମର ରହେ। ସତୀ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।